There we go. Power Enduro mga lords. Power Enduro class final. 15 seconds. Alright. There we go. Wow. Power. Wow. Wait. Bebe ako puli be. Tig shout out ba? Pag-video mo dia. Alright. Shout out kay Brato Fortunes Harvey. Shout out tol. Humahabol kay wala na bahay dol. Pa-shout out po from TRR Tangob City Riders Lodge. O sa sunod BT ako ni Lodge, Power Enduro Lodge, Power Enduro. Power Enduro. Umarangkada ang ating nangunguna sa Power Enduro mga Lodge. Grabe. Grabe ka power mga Lodge. Di makaya. Timber Maalom. Bonal Daninja. Power Enduro mga Lodge, grabe. Lopet. Talkia, Kinsa Modula sa 50cc kay daghan. Idula na, humana 50cc, humana. Latest class. Leading nato mga Lodge ha. Grabe, perti kusuga. Isay lain nga vlogger doon. Walay lain vlogger nag-live doon. Kundi ang kon lang motorist, motocross 2024 series lang mga Lodge. Ang uban mga vlogger mga Lodge nag-video lang. Oh. Si Davao Tol TV nag-video lang. Davao Tol TV nag-video lang. Rollcox TV nag-video lang po. Arangkada Moto TV video lang po. Shoutout sa 38 viewers ha. Shoutout. Pa-share sa tong live, pa-share sa live. La! Grabe oh. Gidobol tuara. Wana, la bartubar mga Lodge. Inside, outside. Alright. Bar. Tuara. Grabe oh. Inside, outside. Nakuha sa inside. Gidobol. Bar. Inside. Alright, nakuha yun. Wala. Nilingi. Sos. Nakuha balik. Pagkagwapo sa dula. Nakuha balik. Allah. Bakbakanay na yun mga Lodge. Bakbakanay. Tuara. Namisger. Naapsan. Na istorya. Nakauna. Naglingi. Naapsan. Grabe. Naglingi-lingi. Nakauna. Naapsan na pod. Layo. Nakagdiferensya. Di pa abugan. White flag mga Lodge. White flag.
hapit matugpahan mga lods. Okay. Hapit matugpahan, Miss Gear. White flag. Wow! Woo! Grabe! Perting kusuga. Oh, gani. Moto gani ano? Champion no? Taga sana dol? Balita no? Si Palan to dol, pangalan to ni. Ha? Balani. Ikaw dol ba? Vlog nimo. Davao to sa Rollcox. Shout out Rollcox TV. Alright, live. Alright, we are live here at Moto Ace Motocross 2024 series. Wow, grabe. Ang lupit talaga ni Balani from Davao Occidental mga lods. Malita, Davao Occidental. Alright, shout out Davao Talk TV. Wala, na-parts out. Wala. Naman dido. Lo naman din na parts out rin. Parts out rin. Ayaw ikarga kuana litson 3. Ayaw ikarga litson 3 ayaw. Lingkod lang. Wala ganin, talikod man tadi tukod. Mo ganin na. Buangay. Sa pagdouble siguro ni bay. Gilis pagdouble siguro ni bay. Okay, no, pero talikod unta taloy final lang gud. Oh. Lisensya dito sa registration area kay nang Grabe. Naptal na mo dol nga. Ikaw na diya siguro dolo. Pangalan. Dito sa registration area. Dison na. Dison talaga ako. Toto Dison. Alright. Shout out kay Pitik ni Ungas. Rollcox TV. Arangkada Moto TV. Alright. Don't forget to follow, like and share. Davao Otol TV, ha? Toto Dison na. Davao Otol TV, ha? Oh, Toto Dison na. Toto Dison na first. Oh. Alright, shout out sa tuwang 30 seconds girl ha. Shout out ya doon. Live ha. We are live here at Mabini, Davao de Oro. Kapoy na kayo guys. Kapoy na kayo guys. Murag nakanapuluan jud guys og kananaw flag ha. Murag nakanapuluan jud guys og kananaw flag. Sobra na pulo no? Grabe, di na muntag ba? Alright, thank you so much. Pitik ni Ungas. Alright, Moto Ace Motocross 2024 series. Okay, Motor Ace Motocross Toto Dison ka di ba? Buang-buang din mo ba? Okay lang. Ningon ka ni Jas ko. Si Toto Dison na ko, Toto Dison.